Hadirin senamiyah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau ngendike awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah, manik Nabi. Di antara sekian napi satu wajiban isi Allah Ta'ala atau rukun Islam sak lima sak paling julu ni atas hisab erak jelu kiamat as-salatu, yaitu sembahyang. Enggak ni paling julu terperiksa ada yang kayen karena sekolah rapot sembahyang ya berjulu dia sembahyang ngetilek bawon dunia lagu iya kena cara digawin. Keren tiang pelunggu sami simak pirengin perhatian manik Nabi sakana sallu kama ra'aitumuni usalli, manik Nabi. Sallu wahai umat kaku pada sembahyang kama ra'aitumuni mara entam sak pada telek seriuk kaku usalli yang tanpa ada sembahyang gimana ke Nabi. Nah oleh karena niki hadirin senamiyah rahimakumullah, karena di antara rukun Islam sak lima paling dulu di atas hisab adalah ibadah salat mudawak nggih it ngiring munggah bahasa halus it ngiring ngaturan mengabdi lewat ibadah salat niki betat sak mula terperintah isi Allah Ta'ala, betat sak terperintah si Rasulullah, betat tetajah isi para alim ulama, para tuan guru, para ustaz. Hadirin senamiyah rahimakumullah, bahasan ulama dalam kitab tiang niki kaitan kaji sembayang wa'lam basen wa'lam kadem pada ketahuan kadem wikanan basen ulama niki annama salas salat setetu-tetun tanta umpamaan sembahyang salima waktu niki para jamaah kama salimalikin din bina marak datu marak raja marak Jokowi nggih ittakhadha arsan saaraan gawe. Okay. Jadi biasa lamun datu atau pemerintah yang begawe luwih macam-macam persiapan sak jari sen ya sambut tamu mulai mak lamun ya datang jelo gawin dia. Fattakhadha walimatan bahasan dalam kitab yang niki dining datu ya begawi otomatis begawi ente piaan roah pia acara atau pesta sebelik-belik wahayya fiha alwanan minal at'imati wal ashribati, lamun dengan ya begawi bin siapan pire-pire macam makanan pire-pire macam minuman. Likulli launin macam-macam makanan niki lazzatun napiaran makanan sa mai-mai makanan sa enak-enak sila deka meno dedek dia pemerintah tiang pelunggu sami lamun tiak begawi anten harap bijajari tiak bersunat ataupun napi jak jua di tahun di pinak pangan wajib nggih. Pinak jaja poteng, pinak jaja tujak, pinak jaja keceput, ranggi opak-opak, kaling-aling dan sebagainya. Makanan sak bermacam-macam niki bahasan ulama niki wa fi kulli launin manfaatun, selapu macam-macam makanan niki berdua manfaat. Da'auhumur rabbu ilaiha, temanikan isi Allah Ta'ala kadit pacu-pacu sembahyang.
Wahayya alahum lamun tak sembahyang yat siapan napi para jamaah apaalan mukhtalifatan pira-pira pegawaian sak berbeda-beda. Bikanan apaalan mukhtalifatan lamun sembahyang para jamaah mulai ilik nganjang dulu. Nganjang, ruku, i'tidal, sujud, tukul antara dua sujud, tukul tahiyat dan seterusnya. Wa adzkaran dai pira-pira zikir, pira-pira bacaan. Mulai ilik takbiratul ihram, baca Fatihah, baca ayat, baca tasbih, baca napi jajua. Niki lamut jak ngiring munggah ataupun sembahyang. Hadirin senami rahimakumullah, mu berbahasa ulama, inna fis salati isnata asyrata alfa khaslatan. Setetu-tetun sembahyang 5 waktu niki lamun terinci secara sedetil-detilnya mengandung dalam ibadah salat niki arak 12.000 perkara. 12.000 sak tergantung dalam ibadah sembahyang sak mulai Allahu Akbar jika datang assalamu alaikum. Lagu bahasa ulama niki sangat ditahu ya rekeng sejak ke 12.000 summa jumi'at terkumpulan tersimpulan hadhil isnata asyrata alfan sa 12.000 niki Pi isnati asyra khaslatan jari 12 perkara. Jadi 12.000 terciut apa kontek jadi 12 perkara. Hadirin senami rahimakumullah, muya bahasan ulama niki paman arada an yusalliya sai kayun ya sembahyang fala budda an yata'ahada hadhil isnati asyrata din bawunde kadin siapan sak 12 perkara niki lamun jak ngiring sembahyang. Litutimma salatahu kadin sak napi sak gawe dalam sembahyang niki tulen-tulenaran sempurna, tulen-tulenaran kena cukup genep tad gawe ibadah sembahyang. Hadirin senami rahimakumullah, bisa 12. Pasittatun qabla dukhul. 6 perkara saya tegawe sendekman tamu sembahyang gekmat mulai sembahyang. Wasittatun ba'daha malik 6 perkara suahat mulai sembahyang. Jadi 6 sendekman sembahyang, 6 suahat sembahyang. Iling gati jamaah bini niki nggih. Awaluha al-ilmu. Pertama, lamun tak sembahyang niki kadit bedui ilmu. Tapi kena ilmu kadit tahu pekelin mbi rukun, mbi syarat, mbi wajib, mbi sunat, mbi makruh dan sebagainya. Kena syarat ampun sa sembahyang maruni sak tersebut dalam kitab Masailah kitab Melayu niki supaya bisa ni membezakan antara fardunya dan rukunnya ni. Ya, ya bahasan kita Masailah. Tadi saya tahu pekelin mbi rukun, mbi syarat, mbi sunat. Musampun dan keketuan piran niki. Ia lagu tiang niki ia butuh huruf. Di kuah ngaji, di kuah sekolah. Berbicara kadin sah sembahyang. Ia marak basam sabaru, ia pekelin rukun diketahu. Ia pekelin nembi sak sunat diketahu. Mu berembi kentang. Lamut tendik tahu pekelin bisa fardu, bisa sunat dalam sembahyang. Kadit beriktekad tentang mulai lek takbiratul ihram jaka assalamualaikum salapun wajib. Niki yang pun sah sembahyang. Jadi anggap wah
Mulai le Allahu Akbar jika datang Assalamualaikum niki wajib. Dikanggo ya kena sunat. Niki lamun butuh huruf atau di uang ngaji. Nggih. Niki pertama ala ilmu. Kadit ketahuan be rukun, be syarat, be fardu, be makruh, be sunat. Lantaran dalam sembahyang niki nggih arak rukun, arak sunat, arak hayat. Bikinan rukun, lamun rukun niki para jamaah ye salamun made sekek din sah sembahyang. Niki rukun. Nah, lagu lamun sunat tersebut taran sunat abaat niki lamun kemadean dek jangke ngesahan sembahyang lagu perlu kadin tergenti isi sujud sahwi. Yaran sunat abaat. Nah, saketelu sunat hayat. Sunat hayat niki lamun kemadean din perlu tergenti isi sujud sahwi malik kendek dia jangke ngurangan pahlen contoh bikinan hayat marantan waktu takbiratul ihram saangkat lima niki Allahu Akbar kima di angkat lima sah sembahyang. Sawajib adalah takbiratul ihram ucapan sakena Allahu Akbar. Niki sa pertama. Kembiin para jamaah perkara sa pertama lamun cak sembahyang kadit ketahuan seluk beluk tata cara kaifiat salat niki para jamaah. Bahasan ulama niki li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol lantaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa ngendika tapi manik Nabi amalun qalilun fi amalin fi ilmin bahasan. Imanik Nabi pegawaian sak sekedik lagu berdasarkan ilmu khairun min amalin kathirin fi jahlin belian isi ibadah sakluwe lagu din berdasarkan ilmu. Okay. Sekedik bid gawe lagu berdasarkan ilmu bagusan sa sekedik berdasarkan ilmu tebandingan isi luwe bid gawe lagu din bedui ilmu. Mudah-mudahan hadirin sanamiara rahimakumullah seluk beluk ibadah sembahyang niki kadisa ngiring laksanaan sesuai marak petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama ilmu, kedua wal wudu. Tamu tak sembahyang niki wajib wudu. Laik sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lunasan ya Rasulullah dining kewajibat sembahyang berbicara ke sembahyang ya Rasulullah. Rasulullah nintan bani berjawab lantaran ayat diman turun ayat terjauh si malaikat Jibril tapi manik Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wahai selapun pada sak beriman idza qumtum ila shalah lamun pada ya nganjeng sembahyang ya gawe sembahyang apa manik Allah Ta'ala bagsilu wujuhakum kadem pada besok mua beseraup pertama wa aidiakum ilal marafiq kadem besok betak lantung siku wamsahu biruusikum kadem osapotat menyapu sedikit daripada kepala wa arjulakum ilal ka'bain kadem besok dua naik lantung manten naik. Yuk kembiin arah 4 tersebut besok mua besok betek menyapu sedikit daripada kepala besok naik biniat detartib sedangkan fardu nudu arah 6 biton tersebut. Hadirin senami rahimakumullah sak dua baru niat dan tartib tersebut dalam hadis. Okay? Tapi dari dalil wajib niat manik Nabi dalam hadis innamal a'malu bin niat. Setetu-tetun selamu pegawaian niki ampun sah kadin persyaratan isi ini. Niki dalil wajib niat.
Bi dalil wajib tertib. Laik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetering si sahabat kenyekan ya sa'i. Nunasan Rasulullah lamun ya sa'i berembi kentan ya Rasulullah. Turun ayat kena inna safa wal marwata min sya'airillah. Setetu-tetun sapa det marwah niki min sya'airillah termasuk syiar-syiar Allah. Jadi tersebut lamun tak sa'i siapa dulu yang pun marwah mau yang pun ngendika Nabi dalam hadis ibda'u bima bada Allahu bihi pada mulai embe tamsak temanikan mulai si Allah Taala. Embe temanikan mulai si Allah Taala para jamaah lamun sa'i mulai elik siapa yang pun jog marwah. Pada marak baru berembe tak wudu kadin sak tertib sesuai maramanik Allah Taala sabaru Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, jadi sekali para jamaah fardu nuduk sa'enam menurut mazhab Syafi'i. 2 tersebut dalam hadis, 4 tersebut dalam Al-Qur'an. Niat tertib tersebut dalam hadis, besok mua, besok ima menyapu sedikit, besok naik ia tersebut dalam Al-Qur'an. Jelas jamaah? Jelas? Nah, jadi napi jak jua ibadah-ibadah yang gawe niki kadit ketahuan berdasarkan dalil. Nggih, kadit sasiri khusyuk ibadah. Sila baca hamdalah jamaah. Alhamdulillah. Buya madek Nabi kembali nampak wajib wudu. La salata illa bi wudu manik Nabi den sah sembahyang kecuali kadit wudu. Ketelu wasalithu al-libas. Ketelu lamun tak sembahyang wajib kadit berpakaian tutup aurat. Nggih, tutup aurat. Aurat dalam sembahyang tergantung jenis yang pelunggu sami. Beda laki-laki dari perempuan. Beda urat jamaah laki dan jamaah bini. Aurat jamaah bini dalam sembahyang jami'u badaniha selapu awak illal wajha wal kafain kecuali mua det lampakima. Nah, lagu lamun aurat jamaah bini 2 sembahyang jami'u badaniha selapu awak hattal wajha wal kafain lantung-lantung mua det lampakima wajib kadin tetilip. Saka apurayan jamaah nggih. Beratan aurat jamaah bini 2 sembahyang dari dalam sembahyang. Lamun dalam sembahyang kanggo penggitan mua det lampakima, nah lagu lamun 2 sembahyang jandin kanggo penggitan mua di kanggo penggitan lampakima. Meno oh iya pengendikan al-maghfurilah Dato' Fadil nggih. Samula jamaah wajib ya tutup mua, wajib tutup lampakima 2 sembahyang. Lagu pegawean niki, pegawean ngaji fardu ain. Ande miak betongkem, misal selapu. Ya mini ya seriuk, mini ya perhatian surah Tuhan Guru. Nggih. Moya pengedikan almarhum tak saling telek, tak saling seriuk niki tetap ngaku salah juk Allah Ta'ala kuat-kuat baca istighfar dendik sak halalan atau kangguan anu sandik tekangguan. Jadi tak saling telek, saling seriuk pada zaman niki anu salah juk Allah Ta'ala lagu tetap tunas ampun juk Allah Ta'ala. Sila baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kembali namput wajib berpakaian dalam sembahyang para jamaah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Pada solah-solah jari pakaian lamun ya tae kujuk masjid artin lamun tiap pada sembahyang niki kadu pakaian sakso. Lagu kebalik makin niki. Nggih.
Jamaah bini lama sembahyang bulat-bulat. Telekom Selatan. Nah, lagu lama niat lumbar nyongko lejak banin. Lalu nyewa ujuk peraya. Ujuk salon, nggih. Dung mula lama tak sembahyang, mula tot nyewa mula. Nggih, lagu kebalik niki. Jadi mereka Allah Ta'ala khudhu zinatakum inda kulli masjidin, pada solah-solah tanpa pakaian lamun biak tahajud masjid, artin lamun jak sembahyang dendik serua-rua ya tekadu sembahyang kemen lantaran lamut sembahyang niki kenyekat munajat, kenyekat dialog saling jawab kepada Allah Ta'ala, cuma ditekidan dengah manik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lamun erak julu kiamat jak semenut jak dengah manik Allah Ta'ala, malik langsung berhadapan kaca Allah Ta'ala, sangka enggak nikmat sak paling main erak julu kiamat, yaitu memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idawah telu. Keempat, warabi'u hifdzul waqti. Keempat, kadid jaga waktu sembahyang. Sangka ampurayan jamaah. Kitab Durusul Fiqih berbahasa, kadu kocek kitab niki deh. Halkah ketelu apa bahasan? Haram dengan sembahyang ndek manara waktu, haram dengan sembahyang lamun lebih waktu. Piranto suruh waktu sembahyang ketika sembahyang masih ada waktu. B paling bagus taut sembahyang li awal waktu. Kan sampun laik tetunasin Rasulullah sahabat, ya Rasulullah ayul amali afdalu, napi pegawean li bangun dunia sa paling bagus. Rasulullah berjawab, as-salatu li awali waktiha, sembahyang ili awal waktu. Kan dia manik Allah Ta'ala dalam Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, setetu-tetun sembahyang salima waktu niki kitaban wajib mauquta, malik berdasarkan waktu. Sangka dikanggo sembahyang lamun dek manara waktu, dikanggo sembahyang lamun wahbi waktu. Empat, kelima, wal khamisu istiqbalul qiblati. Kelima, wajib andang kiblat. Tapi wajib andang kiblat. Ndek nebat aja. Nggih. Sawajib tetandang adalah kiblat, ndek nebat. Menubat tandang secara kebetulan Indonesia niki berada di timur kiblat. Yang putandang ngebat. Jadi sak wajib tetandangan lamut jauh ilek Ka'bah adalah arah kiblat. Nah, lagu lamut arah ilek Masjidil Haram sak wajib tetandang adalah zat kiblat. Sangka lamun sa sembahyang li Masjidil Haram nggih. Sak lau daya andang, sak daya lau andang, sak bat timu andang, sak timu bat andang. Jadi bolat tesap lamun ilek julun Ka'bah. Jadi ampurayan nggih, sampunam ya berbahasa kena ambil andang sembahyang ngebat dendek. Andang dengan sembahyang adalah menghadap kiblat. Kini manik Allah Ta'ala dalam Al-Quran, bawalli wajhaka syatral masjidil haram, kadim pada beluk andang muam andang dadem andang masjidil haram. Aran ampurayan jamaah nggih. Kiblat umat Islam ada dua. Piran nilin mulai pindah. Laik Rasulullah kenyakan sembahyang asar ilik Madinah. Menurut satu kaul, Arab bahasa kena zohor. Dimin mau dua rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, Baitul Maqdis andang Rasulullah. Dimin mau dua rakaat. Turun malaikat Jibril jauh ayat. Bawalli wajhaka syatral masjidil haram, kadim balik andang Muhammad andang Masjidil Haram. Nah, sangka arah masjid ilek Madinah jamaah ye tepar naran masjid qiblatain naran.
Napi kena masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Kembali napun teparan masjid dua kiblat. Ia tahun ngadak lai Rasulullah sembahyang 2 rakaat andang Baitul Maqdis, 2 rakaat andang Ka'bah samakin. Yang pun tujuluk karan masjid dua kiblat. Sekali sembahyang Rasulullah 2 bin andang kiblat. Rakaat pertama, rakaat kedua andang Baitul Maqdis, rakaat ketelu, rakaat keempat bin andangin Ka'bah. Yang pun teparan baik napiran masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Muyamanik Allah Ta'ala sabuan ayat sabaru wa haitsu ma kuntum bembitaum pada arah manik Allah Ta'ala pawal wujuhakum syatrah kadim balik bai andang mua be andang Masjidil Haram. Hadirin senami rahimakumullah. Diminwa turun ayat sabaru niki mukbiur lantur. Ilik Mekah lai cerita. Napi unin mulai Nuh melut Muhammad tiu ni. Mulai Nuh jogang Muhammad tia. Lamun yak mula tetu agama Islam sabin jauh tien kembik tu andang sembayang ni. 2 rakaat tu andang, 2 rakaat tu andangan. Jadi agama Muhammad tia pelin-pelan ni. Ia terceritaan dalam juz ketelu apa manik Allah Ta'ala sayaqulus sufaha. Yang beruni dengan kafir sak bodoh minan nas sebagian manusia apa ni mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha uni. Yen kembia tu andang ngana sembahyang Muhammad padahal arah kiblat sawah mula Baitul Maqdis yen kembia andang Ka'bah. Mau berbir ni terjawab. Jawab Muhammad tamun arah manusia kafir sabodoh-bodoh ya wade cole andam kiblat temtia marik Allah Ta'ala. Qul kadim beruni lillahil masyriq wal maghrib. Allah Ta'ala ngepian kiblat sak timur artiin Ka'bah wal maghrib sabat mu ilik putun ayat dikinapi manik Allah Ta'ala yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah Ta'ala yang kitan hidayah liman yasha' saya bin kayunan ila siratin mustaqim ujuk kelarat jalan sak lombok jalan sak lurus yaitu agama Islam. Sila jamaah baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan iki walima nggih 5. Ia sak tegawe sendemat mulai sembayang. Ke-6 wasadisu an-niyatu ke-6 niat. Nabi manik ke Nabi innamal a'malu bin niat samput yang matur baru pegawean niki ampun sah kadin niat. Yo kembik napun tetaraan niat dalam ibadah. Bahasa ulama fikih wa syuri'atin niyatu wajib dasar ampun ta'araan niat ile dalam ibadah litamyiz jari mengelin untuk membedakan bainal adati wal ibadati antara bisa kebiasaan bisa ibadat. Contoh para jamaah. Ibu-ibu lamun sak mesira mandi kelemak. Nggih? Mandi apakah mandi adat, mandi ibadat tetap kadu sabun? Tetap membesampu ibu-ibu. Lagu napi dari pekelin mandi ibadat dan mandi adat adalah niat. Lamun dek beniat mandi yaran mandi adat, lamun beniat mandi haid, mandi nifas, mandi wiladah, ieu teparnaran mandi ibadah. Jamaah laki. Lamun ya lumbar Jumat, sunat mandi Jumat. Kembali napun taraan niat, kaden sak bekelin, B mandi adat, dan B mandi ibadat. Pada marak lamun melinggih le masjid jamaah. Jamaah bini lamun melinggih le masjid nyelepek. Jamaah laki bersila. Beta tiap perbedaan napiaran melinggih tokol saadat de tokol ibadat niat. Lamun melinggih beniat iktikaf niki ibadat, tokol ibadat. Nah, lagu lamun de beniat tokol le masjid niki ieu teparnaran tokol adat. Saka apurayan jamaah
lamun lumban jong masjid sampunan baik di pedaek naik tujuk masjid dindik lupa berniat i'tikaf kadin sak kembi kadin sak pemelinggih penukul ile masjid niki kadin sak jari penukul ibadah dindik sak penukul ada